So, ayan guys. So, natatawa talaga ako guys. Kasi guys, bumili ako guys ng Robust guys. Binili ko to kanina guys sa butika yung Robust. So, try natin i-prank yung kasama ko guys. Kinakabahan talaga guys. Kinakabahan ako na natatakot. Kasi first time ko to gawin guys sa kasama ko guys na i-prank yung kasama ko Robust guys. So, yan guys. Nakasilyo pa yan guys. So, tignan lang natin guys kung ano yung magiging resulta o maging reaction ng kasama ko guys. Kasi natatakot talaga ako guys na natatawa. Kasi ipaprank ko yung kasama ko. Yan guys. Robust yan guys. So, ayan. Nakasilyo pa yan guys. So, buksan natin guys. Saka ilagay natin guys sa tubig guys. So, ayan guys. Buksan natin guys yung kasama ko. Kasi yung kasama ko guys nandun sa baba guys, nanonood ng cellphone habang wala pang bumibili yung customer guys. So, natatawa na. Parang natin yung kasama. So, ayan guys. Ito pala guys yung laman guys ng Robust guys. So, buksan natin guys. Tapos meron tayong tubig guys. Ipaprank natin mamaya. Lagot ka mamaya sa akin na burluloy. B-Max ka. So, ayan guys. Yan. Tablet pala to guys. Yan. Yan guys. Yan. Ito guys yung tubig guys. Lagay natin guys. Yan. Saka ito yung kutsara guys. Yan. Yan guys. Yan. Yan. Ipaprank natin guys. Laloyin muna natin guys. Yan. Kailangan talaga matunaw guys. Yan. Yan. Tagal matunaw guys. Lagot ka sa akin mamaya. B-Max ka. Ha? Ang yabang-yabang mo. Kasi sabi niya may jowa daw siya. Yan. Yan. So yan guys. Yan. Kunti na lang. Try natin durugin guys. Oh no! So ayan guys. Lagyan natin sa baso ulit. Yan. Lagot ka sa akin mamaya na B-Max ka. Ah? Yan. Guys, tara po na guys. Yan. Ito na guys yung finished product guys. So, yan. Puntahan na natin sa baba guys yung kasama ko. Kasi wala pang customer guys. So, prank na natin guys. So, yan. Yan guys. Buddy, meron akong papainom sa'yo, buddy. Ano? Soft drinks, buddy. Yan. Masarap yan, buddy. Soft drinks to, buddy. So, yan. Inumin mo, ubusin mo. Ha? Masarap yan. Tikman mo muna kung anong lasa. Ito. Ha? Honesty yan? Sarap. Anong lasa?
Yan, ano yan? Yung ano yan, Red Horse. Parang hindi na. Inumin mo na? Oh no! Sarap. Sarap. Ano lasa kani? Robos na kani ang sulat-sulat. Kinalog. Anong lasa ng robos pare? Ha? Anong lasa? Ha? Ang init. Oh. Tahimik na. Ano? Tahimik na. Ano? Tahimik na.